Goeiemôre graad 12. Vanmôre is ons terug met ons derde graadse polynome hoofstuk. Good morning grade 12. Tomorrow we are back with the third degree polynomials chapter and we're going to do a bit of terminology. Hierdie terminologie moet julle ken, learning work. So let's quickly fall back to basics, primary school work waar ons lang deling doen. Long division, let's quickly look at a basic primary school example where we divide a simple 29 with 8 long division. Kom ons gaan terug na ons laerskool daar en ons deel 29 met 8 en ons sê 8 kan nie in 2 ingaan nie. 8 gaan in 29 in 3 maal. That gives us 8 times 3 gives us 24. And then there's 5 left. 8 kan nie in 5 ingaan nie, so ek het 'n remainder of 5. Let's do that now algebraically. You take the polynomial x squared plus 6x plus 9 and you divide it by x plus 2. So ek gaan sê, kyk net na die x. Wat maal x gee vir jou x kwadraat? What times x going to give you x squared, and that's going to be x. So let's multiply this with this now and write it over there. X maal x is x kwadraat, en 2 maal x is plus 2x. Then we're going to minus, the same as there. That 0, 6 minus 2 gives me 4x plus 9. Now the question is, x times what gives you 4x? It's going to be plus 4. So x times 4 gives you 4x. Plus 2 plus 4. 2 times 4 gives you plus 8. And if you do a minus sum over there, there's only 1 left. That's 0. 9 minus 8 gives you 1. So you've got a remainder of 1. Okay, can you remember that from primary school? Then there's 2 theorems that you must know. 2 stellings wat jy uit jou kop uit moet ken. Dit is baie maklik, wanneer ons fx, soos hierdie is fx, deel met x plus a, soos daai. Dan is ons res f minus a. What does that mean? If you take fx and you divide it by x plus a, the remainder equals f minus a. Okay? It means if you take x squared plus 6x plus 9 and you substitute minus 2 x plus a, so you substitute minus a, then the answer of that's going to be your remainder. Kyk hoe gaan ons, en ons gaan x plus 2 is gelyk aan 0, so daarom is, dit is hoe ons het kry, x plus 2 is gelyk aan 0, so daarom is x gelyk aan minus 2. Ons gaan sit minus 2 daarin, minus 2, if you do substitution, you get 1, and that's your remainder. Dit is ons resstelling. So dit beteken, as ons gedeelte net 'n bietjie groter maak en ons gaan sê, wanneer ons fx dan deel met ax plus b, as jy ax plus b gelyk stel aan 0, dan kry jy ax is gelyk aan minus b op a. Dan is jou res f van minus b op a. That's exactly the same as the previous one. If you divide fx by ax plus b, then your remainder will be f minus b on a. Dit is ons resstelling. Ons gaan nou nog voorbeelde van dit doen. You must know the remainder theorem. Ons faktorstelling sê dat wanneer ek fx deel met ax plus b, then the remainder f minus a on b will equal 0.
dan is ax plus b 'n faktor. So met ander woorde, as ek 'n res van 0 kry, dan weet ek mos daai ding is deelbaar daardeur. Then that thing must be a factor. So this is what the factor theorem tells us, teaches us. If the remainder of fx divided by ax plus b equals 0, then ax plus b must be a factor. Dit is die resstelling en die faktorstelling. Kom ons doen gou-gou 2 voorbeeldjies of 4 voorbeelde en ons kyk wat beteken hierdie teorie as ons dit prakties toepas. Dis factor theorem and the remainder theorem. What does it mean practically in mathematics? And the first question I'm going to ask you is to determine the remainder if. Determine the remainder if fx is divided by x plus 1. Okay, let's quickly do that one. Bepaal die res as ek fx deel met x plus 1. So wat het ons gesê? Ons het gesê, if you take x plus 1 and you equal it to 0, you get x equals minus 1. So now, if I do this, I substitute this minus 1 into the place of x, then I'll get the remainder. So wat gaan doen ek? Ek vat hierdie ding waardeur ek hom deel, ek stel hom gelyk aan 0 en daai getalletjie sit ek in x se plek. En nou gaan ek substitusie doen. Minus 1 cubed gives me minus 1. Minus 1 squared gives me 1. That gives me plus 6 and that gives me plus 3. So the remainder is going to be 5 plus 6 is 11, 13, 14, 15. 11, nee, 5 plus 6 is 11, 12, 13, 14 minus 1. So my res vir daardie ouetjie gaan gelyk wees aan 13. So let's do another one. Let's take fx equals 8x tot die derde mag minus 4x kwadraat plus 2x minus 7. En nou gaan kyk ons wat is die res as ons hom deel deur 2x minus 1. If you think back of the remainder theorem, then we have the 1x plus a. So ons het gesê, f minus a gee vir ons die res. Nou dis presies wat ons hier gedoen het. So x plus 1, so x is nou minus 1, en dan sit ons die minus 1 daarin. Sien julle, hierdie een is nou die ander een, wat bietjie meer gecompliseerd is, wat sê, as ek hom deel met ax plus b, wat doen ek? Stel daai ouetjie gelyk aan 0. And if you do that, we've got x equals a half. Dit beteken in ons stelling, wat sê x is dan gelyk aan minus b op a, beteken maar net ons vat al hierdie oor die is gelyk. Now, if you substitute a half, so we're going to take the f of a half, en ons gaan substitusie doen, en ons gaan 'n half hierso binne in hierdie kwadratiese polinoom, ag nie kwadratiese polinoom in algebraiese polinoom instel, then we're gonna get the remainder. So kom ons gaan sê, 'n half tot die mag 3 is 'n 8ste. So 8 maal 'n 8ste gee vir my 1. 4 half maal
half is 'n kwart en daai is 1, want die 2's kanselleer uit, minus 7. So ek het 1 minus 1 plus 1 minus 7, and that's going to give me 1 minus 7 gives me minus 6. En dit is my res. Goed, dit is toepassings van my resstelling, the remainder theorem. Okay, let's now go to our factor theorem, ons faktorstelling, en ons gaan kyk na wat beteken ons faktorstelling. Ons faktorstelling sê wanneer ons nou dieselfde doen as wat ons nou gedoen het, en ons res is 0, dan is daai x plus a of ax plus b 'n factor van fx. So let's take an example. 4x cubed minus 3x squared minus 2x minus 16. The question is, prove that x minus 2 is a factor. Kom ons skryf nog enetjie. Fx 8x tot die derde mag plus 4x kwadraat minus 2x minus 1. En dit is 2x plus 1. Prove that those is factors of this algebraic polynomial. So wat gaan ons doen? Ons gaan hierdie ene is weer soos wat in my faktorstelling staan, x min a, so dan is, as jy op gelyk stel aan 0, dan is x gelyk aan 2. So nou gaan ek 2 binne in x se plek instel. And if my answer equals 0, then x minus 2 is a factor of fx. So kom ons gaan kyk. 4, 2 tot die derde mag, minus 3, 2 kwadraat, minus 2, 2, minus 16. Let's quickly check this out. Ons het 4 maal 2 tot die derde mag is 8. 4 maal 8 is 32. Dan het ons 3 maal 4 is 12. Minus 4 minus 16. So as ons gaan kyk, hierdie is 32, minus 12, geef vir my minus 20, minus 4 is 16, minus 16 is 0. Because that equals 0, therefore, I've proven that x minus 2 is a factor of fx. Dis hoe ek bewys dat hierdie binoom 'n factor is van hierdie polynoom. Let's do the same over there. We're going to get 2x plus 1 equals 0. So we're going to get x equals minus a half. So nou gaan ons minus 'n half hier in substitusie doen. So ek gaan sê minus 'n half tot die derde mag plus 4. So we're going to substitute minus a half. Plus 4 a half square. Minus 2 maal 'n half. Minus 1. So ons het minus 'n agste. Minus a half cube is minus 1 on 8. 8 times minus 1 on 8 gives me minus 1. A half square, minus a half, minus, remember it's minus a half, minus a half square is a quarter, so that gives me plus 1. Minus 2 times minus a half equals plus 1, minus 1, that gives me 0. Therefore, 2x plus 1 is 'n factor van fx. Dis hoe ek bewys dat daai en daai faktore is van hierdie funksies. Graad 12, ek is nou terug en dan gaan juffrou vir jou wys hoe faktoriseer ons 'n derde graadse polynoom. I'm going to be back in a sec to show you how you factorize a third degree polynomial.